Hello everyone, hello world. Bago na ko nagsimba diri sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na magdili ko pwede nga dili makahatag og message kaninyo karon for the Sunday birthday na ko karon. So di mo ko ka-treat ninyo kalisod pud ang panahon. So nakaingon ko nga through ko lang vlogging nga makahatag og message. So gi-research nato sa scripture sa Bible kung unsay mga topics bitaw nga for the about birthday. And then napaingon ko diri sa kuan usa ka verse gikan sa Psalm chapter 118 verse 24. So gikan ni King David. So usa ni siya mga celebrations niya. Sulti diri nga, this is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So kabalot, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ano ba? So kani di siya, it's about rejoicing. Every day ta mag-rejoice, mag-celebrate, especially nga we have the Lord. We always would hope for something bitong victorious nga despite sa mga problema, challenges sa itong kinabuhi na natay Ginoo nga natay kaluwasan nga mag-guide nato o usay kaning mga pagsulis kinabuhi mga moagira ni siya part is atong life. Ang importante nga na ang Ginoo nga ang ending nato basta musultan niya victorious kita. Like sa ato pong birthday, like this is the day which the Lord has made. This is the day nga the Lord akong gi-create. April 19. So I should rejoice and be glad in it kay nakabot ako diri karong panahon na. Tapos strong pa ko, napati ambition, buo pa ta, dili pa ta wanted. So we should always be happy. Pero kung natay mga sala, natay mga nahimong binuang, we can always repent. And then mabantayan ni siguro sa akong Facebook karon, even kuan sa akong mga group chats diri, nakoy sayo ni sayo kung hawak mga beat. No, saya magud ko nga ani ba Sunday magud is for scriptures, it's for going to church, magnilay-nilay ta atong spiritual, pero nagsaya ko. So nakinig ko nga there's nothing wrong with dancing mo pud. So ni research po ko about dancing, another topic na to for this spiritual message. Exodus chapter 15 verse 20 ningon dire, then Miriam the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourine and dancing. So nanayaw sila. So lesson na mo ganina about sa Exodus chapter 13 to 17 nga katubitang mga Israelites, mga people of God, gi-free, gi-deliver sa atong Ginoo from Pharaoh or Egyptian. Ni cross sila dito sa Red Sea through their leader nga si Prophet Moses. Pagka-cross na nila, na-destroy na itong armies nga naglanat nila, nalunod na sa dagat, kaya close ang dagat pag-cross ng mga Israelites. After atong mga Israelites, nag-celebrate sila. Na muna gisulti dire nga, nag-cross like tambourine, nagpa-music sila, nagsayawanay sila. So, it's an expression of our spirituality, of our relationship with the Lord, and our something that we should rejoice every day that we have the Lord. Pwede kita masayaw. And then sa 2 Samuel chapter 6 verse 14, and David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen of ephod. Ang story ani si David nga king na din siya ani, nisayaw siya during murag somehow a celebration sa Passover, yung mas parade whatever. Then si David nga king siya, murag ato na ibutang nga murag nagbahag or dili king itsura niyo pag ganing asawa niya ang anak pag sa former king Saul nga, huy, nagpakaulora ba ka diya? Nga nana ma-attire. Siya nga, ako gapakaula, ako lang ipakita ako natural nga self, na dili kong king, nga nag-rejoice ko, isaya ko para sa Ginoo. Ug dili ko sa kahari, kasama ra sa tanan nga nagkinahanglan pud og sa kaluoy sa atong Ginoo. King David danced with the Lord nga in ato ka humble and gisuot. Wala siya nagpakahari. Well, I'm just happy nga to have been inspired to share hawak mo a beat nga nagsayaw ko dito nga it's a manifestation that life is always beautiful, especially with our Lord, that even dancing is a scriptural act nga to express rejoicing to the Lord, being thankful to Him, being appreciative and grateful to all His blessings and support and guidance, and for the plan of salvation nga after many trials, despite all calamities ba, problema, sickness, physical ba, emotional or spiritual ba, there's always hope that God will help us and lead us to victory. And victory is living with Him and our Heavenly Father forever.
So this is my happy birthday message for today, April 19, 2026. God bless us all. Happy birthday to me and thank you all. God bless.